Break time. Ayan, grabe init na. Break. Asan na sila? Ay, nandun si Puti. Halika, Puti. Excuse me. Puti. Halika. Nandun pala si Puti. Ang init dun. Cutie. Ito kayo, merienda kayo. Sarap ng tulog mo dun, Puti, ah. Yan si Mami Cutie. Oh, merienda kayo. Dumating na yung order natin sa online. Saan si Orange Boy? Orange. Nandito si Orange Boy. Orange. Sarap nung iga-iga mo dyan, ah. Oh, kain tayo ng merienda, oh. Paborito nyo to. Chicken, egg yolk, fish oil, cut strips. Oh, dali. Halika, Orange Boy. Balatan ko lang to. Ay, buksan ko lang. Ah, bukas na. Oh, Mami Cutie. Sarap-sarap naman yun. Oh, gustong maging modelo yan si Mami Cutie. Mami, ano Puti? Mami Cutie. Inagaw. Siya daw. Oh, siya naman. Orange Boy. Kadito, Orange Boy. Wala pa. Simutin natin. Sarap-sarap tulog mo kanina, Mami Cutie, oh. Nakadilat yung mata mo. Parang hindi ka naman natulog kanina, Mami Cutie. Mami Cutie. Nahulog. Ito. Orange Boy. Sarap. Tilam-tilam pa, Mami Cutie. Oh. Oh, Puti. Sus, nilahan pa niya si Ate Cutie niya. Okay na. Sarap. Magantay ka kasi, Puti, di ka makapag-antay. Orange Boy muna.
Nahuhulog naman yung ano mo, Orange Boy. Sa baba, sa baba oh, ito sa baba oh. Oh, puti. O yan, nakatatlo na kayo ha. Wala na. O ayan, nakatatlo na kayo. Wala na. Gustong gusto pa ni Orange Boy. Wala na, mamaya naman ulit. Ay bukas. Ayan, nakatatlo na sila. Tapon na natin to.